떠나거라 죽었던 나사로 다시 살아났네 기사와 이적을 행하시는 예수님을 보소 예수님 보소 예수님 보소 예수님 보소 바람과 바다를 꾸짖으시는 예수님을 보소 잠잠하라 고요하라 바람과 바다도 순종을 했네 기사와 이적을 행하시는 예수님을 보소 예수님 보소 예수님 보소 예수님 보소 보리떡 5개 물고기 2마리로 하늘에 축사하시고 배불리 먹고 남은 조각이 12바구니 가득 찼네 기사와 이적을 행하시는 예수님을 보소 예수님을 보소 예수님을 보소 예수님을 보소 Amen. Bon, je pense que l'année prochaine, je vais en Corée. Non, on ne va pas hésiter là. Bon, en tout cas, voilà, vraiment merci. C'est incroyable. Elles sont aussi belles que les enfants hier étaient aussi beaux et magnifiques à chanter le Seigneur. Mais je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais laisser la place au pasteur John. 할렐루야. 저도 오늘 저희 팀의 전체를 오늘에서 봤습니다. 오늘 저희 팀의 이 모습을 저도 처음 봤어요, 오늘. Moi aussi, aujourd'hui, c'est la première fois que je vois mon équipe comme ça. 저는 깜짝 놀랐어요. Même quand je les vois comme ça, je ne sais pas très bien ce qu'ils font. 작년하고 굉장히 발전하지 않았나요? Est-ce que vous voyez à quel point ça c'est devenu meilleur que l'année dernière? 저기 있는 분들 중에는 지금 반 이상이 직장인들입니다. La moitié des gens qui sont là, qui sont venus ici 월요일부터 금요일까지 항상 직장 생활을 하고 있고요. sont des travailleurs, donc ils devaient toujours travailler même quand ils étaient en Corée. 대부분 밤 늦은 시간부터 새벽까지 연습을 할 수밖에 없었습니다. Donc c'est la nuit qu'ils se sont entraînés jusqu'au matin. 너무 수고를 많이 하셨죠? Donc vraiment, ils ont fait beaucoup d'efforts. 네, 다시 한번 박수를 좀 On peut 쳐주세요. applaudir pour eux. 작년에 제가 이맘때 여기 왔었죠. L'année dernière aussi, on était venu ici. 그리고 또 오늘 이 자리에 이렇게 서 있습니다. Et aujourd'hui, on est de retour ici. 너무나 감사하고 감사합니다. Et je vous remercie encore et encore. 하나님께서 이 교회를 향한 아주 놀라운 계획이 있을 거라는 생각이 계속 마음속에 듭니다. Toujours dans mon cœur, Dieu me dit qu'il a un plan merveilleux pour cette église. 하나님은 항상 사람을 통해서 일을 하시죠. Dieu travaille toujours à travers les hommes. 여러분 한 분 한 분들을 하나님께서 참으로 귀하게 여기시고 있습니다. À travers chacun qui sont parmi nous, il nous considère tous comme précieux. 한 분 한 분을 향한 하나님의 놀라운 비전이 분명히 있는 겁니다. Il a une vision incroyable pour chacun d'entre nous. 여러분을 통하여 이 지역에 빛이 비추어지고 있는 겁니다. À travers vous, il y a la lumière qui va sortir de cette église et se répandre dans cette ville.
여러분을 통하여 이 프랑스에 있는 어둠이 점점 물러가고 있는 겁니다. Et je sais qu'à travers vous, il y a les ténèbres de ce pays qui vont s'en aller. 그리고 이 교회를 통하여서 이 전역이 바뀌게 되는 놀라운 일들이 분명히 일어날 것입니다. Je sais que ce pays va être transformé à travers votre église. 제가 작년에도 그랬지만 금년에 더욱더 내 마음속에 강한 그런 마음들이 계속 오고 있어요. L'année dernière aussi, j'avais ce pressentiment, mais de plus en plus, il devient fort ce pressentiment que vous allez faire quelque chose dans ce pays. 오늘 말씀도 그런 의미에서 하나님께서 주신 말씀인데요. Et je pense que c'est aussi par rapport à ce message que Dieu m'a donné le texte d'aujourd'hui. 자, 말씀을 같이 On 보겠습니다. va ouvrir la parole de Dieu. 사무엘상 22장 1절에서 2절, 그리고 사무엘하 23장 13절에서 17절까지 말씀이에요. Donc aujourd'hui, on va lire la parole de 1 Samuel chapitre 22 versets 1 à 2 et 2 Samuel chapitre 23 versets 13 à 17. 제가 먼저 한국어로 읽고 다음에 우리 자매님이 불어로 읽어주실 거예요. Donc je vais d'abord lire en coréen et après il y aura la traduction en français. 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람 굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 환난당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라. 아멘. Je vais le lire. 1 Samuel chapitre 22 versets 1 à 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. 다음은 사무엘하 23장 13절에서 27절 말씀이죠. 또 삼식 두목 중 세 사람이 곡식 뺄 때 아둘람 굴에 내려가 다윗에게 나아가는데 때에 블레셋 사람의 한 무리가 르바임 골짜기에 진쳤더라. 그때 다윗은 산성에 있고 그때 블레셋 사람의 요새는 베들레헴에 있는지라. 다윗이 소원하여 이르되 베들레헴 성문 곁 우물물을 누가 내게 마시게 할까 하며 세 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물물을 길어 가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리며 이르되 여호와여 내가 나를 위하여 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다. 이는 목숨을 걸고 갔던 사람들의 피가 아니니까 하고 마시기를 즐겨하지 아니하니라. 세 용사가 이런 일을 행하였더라. 아멘. Donc je vais lire 2 Samuel chapitre 23 versets 13 à 17. Un jour au début du temps de la moisson, 3 membres du groupe des 30 vinrent trouver David dans la caverne d'Adullam, tandis qu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David se trouvait alors dans son refuge fortifié et un poste de Philistins occupait Bethléem. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria « Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 guerriers pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au puits qui était à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas en boire et il la répandit en libation pour l'Éternel. Il s'exclama « Que l'Éternel me garde de faire pareille chose. Cette eau représente le sang de ces hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie. » Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. 아멘. 아멘. 제가 우리 통역하는 자매님을 제대로 소개를 생각해보니까 못했는데요. 우리 자매님은 굉장히 아름다운 자매님이죠. J'ai oublié de vous présenter ma traductrice. 작년에는 승기라는 그 형제가 통역을 했습니다. L'année dernière, c'était quelqu'un qui s'appelait Sungi qui a fait la traduction. 아주 잘생긴 형제였죠. Il était très beau, c'était un homme. 이번에는 아주 너무나 예쁘고 아름다운 자매가 통역을 이렇게 맡고 있습니다. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une femme qui traduit pour vous. 언제나 이렇게 비슷한 사람께 같이 하게 되는 거예요. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est illuminé, qui vient ici pour traduire pour nous. 묻지 않으시네요. 오늘 나눌 말씀은 사실 제가 1년 전에 여기서 사역하고 한국으로 돌아갔잖아요. Donc la parole que je vais vous donner aujourd'hui, c'est l'année dernière quand je suis retournée en Corée après la semaine de la prière à Paris. 제 머릿속에서 이 아정때가 계속 떠나지 않았습니다. Il y avait ce passage de la Bible qui me revenait toujours en tête une fois que j'étais rentrée en Corée. 그리고 뭔가가 지금 정리가 안 된 뭔가가 계속 있는 것 같은 느낌을 받은 거예요.
Et je ne savais pas exactement pourquoi Dieu me rappelait toujours ce texte de la Bible, mais toujours il me rappelait ce texte de la Bible. 그러고 나서 저희 교회에서 금요일 날 원래 철야 기도가 있는데 거기서 제가 설교를 해야 되게 됐습니다. Et une fois quand j'étais dans mon église en Corée, le vendredi soir, on devait faire une prière, on avait un temps de prière. 한국으로 돌아가서 약 한 주 정도 후에 제가 설교를 하게 된 거죠. C'était à peu près 2 semaines après qu'on était rentré en Corée. 그때 설교를 준비하면서 사실은 이 아정도 교회를 향한 하나님 마음을 가지고 그 설교를 준비했어요. Mais quand j'ai dû prêcher pendant cette soirée et j'ai prêché sur ce texte de la Bible. 어쩌면 오늘 이 설교의 내용은 1년 전에 사실 이미 준비가 되었던 내용입니다. Donc ça veut dire que ce texte de la Bible, il m'a été donné déjà il y a 1 an par Dieu. 계속 다른 말씀을 찾다가 어느 순간에 하나님께서 이 부분에 대해서 정확하게 저에게 지적해 주셨어요. Donc au début, je voulais faire la prédication sur un autre passage, mais Dieu me rappelait toujours ce passage et voulait vraiment vous donner ce passage aujourd'hui. 이 말씀을 꼭 나누라는 거죠. J'avais l'impression qu'il me disait, il faut vraiment qu'ils entendent cette prédication sur 바로 ce passage. 이 교회 한 분 한 분을 향한 하나님의 말씀이라는 거죠. Et moi, je crois que cette parole a été donnée à chacun d'entre vous. 여러분, 하나님은 비전이 하나님이십니다. 비전이 하나님. Dieu est un Dieu de vision. 소망이 하나님이시죠. C'est quelqu'un qui donne un espoir, un plan. Il a un plan pour nous. 항상 하나님은 우리에게 미래의 좋은 것으로 우리를 항상 인도해 주세요. À chaque fois, Dieu nous dirige vers quelque chose de très bien qu'on aura dans le futur. 근데 그것이 절대 허구가 아니라 거짓이 아니라 분명한 사실이에요. Et cette bénédiction qui nous sera donnée dans le futur, c'est quelque chose en quoi on peut avoir confiance. 그래서 우리는 성경을 통하여서 하나님의 비전을 날마다 확인하게 되는 거죠. Donc, à travers la parole de l'Éternel, on peut voir quelle vision Dieu a pour nous. 오늘 이 말씀에서 그 비전을 여러분들과 나누기를 원하는 겁니다. Et moi, j'aimerais partager cette vision de Dieu pour nous aujourd'hui. 첫 번째, D'abord, en premier point, 다윗의 왕국을 세우라. il faut refaire vivre le royaume de David. 한번 같이 따라해 볼까요? 다윗의 왕국을 세우라. Répétez une fois après moi, il faut faire revivre le royaume de David. 예, 감사합니다. Merci. 다윗의 왕국은 성경에서 정확하게 무엇을 의미하냐면은 바로 하나님의 나라를 의미합니다. Dans la Bible, quand on regarde le royaume de David, on peut voir que le royaume de David représente le royaume de Dieu. 하나님의 나라는 굉장히 사실 간단한 이해하기 쉬운 내용이에요. Et on voit ici qu'il parle du royaume de Dieu. 여러분들이 예수님을 믿고 나서 새롭게 경험하게 되는 그 놀라운 것들이 바로 하나님의 나라의 특징들이에요. Mais le royaume de Dieu, il est décrit comme lorsque le peuple entier revient à Dieu, ça c'est le royaume de Dieu. 기쁨이 있죠. C'est quand il y a la joie, 평안이 있죠. il y a la paix, 행복이 있죠. il y a le bonheur, 소망이 있죠. il y a l'espoir, 영광이 보이죠. et il y a de la gloire, 비전이 보이죠. et il y a une vision pour le peuple. 바로 하나님의 나라의 특징인 것입니다. Tout ça, ce sont les qualités du royaume de Dieu. 그리고 하나님께서 우리를 그 하나님의 나라로 계속 이끌고 가고 계시는 거예요. Et Dieu, il veut nous diriger vers ce royaume de Dieu. 우리 각 개인을 이끌어 가고 계시고 Il nous prend tout notre chemin un par un, 여러분의 자녀들을 이끌어 가고 계시고 et le chemin de nos enfants, 가정을 이끌어 가고 계시고 et le chemin de notre famille, 이 도시를 이끌어 가고 계십니다. le chemin de cette ville, 이 나라를 이끌어 가고 계시고 et de ce pays, 전 세계를 이끌어 가고 계세요. et du monde entier. 그래서 이 전체의 역사가 바로 하나님의 나라가 완성되면서 맞춰지게 되는 거예요. Et toute cette histoire se finit avec le royaume de Dieu qui est vainqueur. 하나님의 나라는 큰 그림이 바로 이 역사의 마지막이라는 얘기예요. La fin de cette histoire va se finir avec le royaume de Dieu. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 나라를 중심으로 살아가게 되는 거예요. Donc nous, quand nous vivons, il faut aussi que nous vivons en regardant au royaume de Dieu. 여러분 예수님께서 가르치신 주기도문을 아시죠? Vous savez la prière, le Notre Père que Jésus nous a appris dans la Bible. 그 주님의 기도 중에 첫 번째 요청이 뭡니까? Dans le Notre Père, qu'est-ce que Jésus dit en premier? 나라가 임하시옵고 Que ton pays vienne, que ton règne vienne. 거룩히 여겨달라는 말씀은 사실은 찬양에 가깝고 첫 번째 요청은 나라가 임하여 주십시오라는 Donc la 기도죠. première chose que Jésus nous rappelle, c'est que le règne de Dieu vienne sur terre. 주님이 그 기도를 왜 가르쳐 주셨을까요? Mais pourquoi est-ce que Jésus il commence sa prière ainsi? 우리에게 가장 필요한 것이기 때문에 그럽니다. C'est parce que c'est la chose la plus importante pour nous aujourd'hui. 우리에게 가장 중요한 것이기 때문에 그러는 거예요. C'est la chose qui est la plus importante dont on doit se rappeler aujourd'hui. 우리는 하나님의 나라를 잃어버리면 우리는 불안해지게 되어 있어요. Si on ne peut pas
voir le règne de Dieu venir ici, on ne peut pas avoir d'espoir. 마음이 어려움이 생기고 어둠이 찾아오게 되어 있어요. On a le cœur qui tremble et qui est plein de peur. 그러나 하나님의 나라 안에 있으면은 모든 것이 다 만사 오케이인 거죠. Mais si on fait partie du royaume de Dieu, alors toutes les choses sont résolues. 안 될 것도 될 수가 있어요. Même les choses qu'on a l'impression que ça va pas marcher, ça marche. 도저히 불가능한 것이 기적처럼 이루어질 수가 있어요. Des choses qui semblent impossibles deviennent possibles comme un miracle. 병도 나을 수도 있고요. Les maladies guérissent 절대 오를 수 없는 곳까지 오를 수도 있어요. et on peut monter jusqu'à un endroit où on n'envisageait jamais de monter. 완전히 바닥에서 하늘까지 올라가는 거예요. Quand on est accroupi par terre, on peut monter jusqu'au ciel. 하나님께서 존귀하게 만들어 주세요. Et Dieu nous offre cela aujourd'hui. 큰 영광 가운데 거하게 해주세요. Il nous donne sa gloire. 바로 하나님의 나라의 특징이에요. Ça, c'est les qualités du royaume de Dieu. 바로 다윗의 왕국이 그랬다는 얘기예요. Mais le royaume de David, quand on regarde dans la Bible, il y avait toutes ces qualités qui définissaient le royaume de Dieu. 예배가 회복됐어요. D'abord, il y a le culte qui est offert à Dieu. 우상이 사라지고 하나님을 기쁘게 섬겼습니다. Et David détruit toutes les idoles et il commence à louer l'Éternel. 온 나라가 평안했어요. Le pays entier était en paix 모든 주변국들을 평정했습니다. et ils avaient beaucoup de pâturage. 다윗이 가장 영광스러운 자리로 올라갔어요. Et David est monté jusqu'à la place la plus glorieuse. 바로 하나님의 나라의 특징인 거예요. Mais tout ça, ce sont des qualités du royaume de Dieu. 오늘 이 말씀에서는 하나님께서 이 다윗의 왕국, 하나님의 나라를 여러분의 삶 가운데 세우라는 얘기예요. Mais moi, je crois que dans votre vie et dans ce pays, il y aura ce royaume de Dieu qui apparaît comme dans le royaume de David. 그것은 불가능한 것이 아니다라는 거예요. C'est pas quelque chose d'impossible. 그것은 가장 중요한 것이야라는 얘기예요. Mais ça, c'est le plus important. 이 말씀을 통하여서 여러분의 삶 속에 하나님의 나라가 힘있게 세워지기를 주님의 이름으로 축원합니다. Et j'espère qu'à travers cette parole, dans votre vie aussi, vous allez voir les œuvres du royaume de Dieu. 그 원리를 하나씩 살펴보기를 원합니다. Donc maintenant, on va regarder un peu plus en détail ce texte. 두 번째입니다. La deuxième partie, la deuxième chose importante, 누구든지 작고 미약할 때가 있다. il y a toujours un moment où on est faible. 사무엘상 22장 2절 말씀에 이렇게 나와 있어요. Dans 1 Samuel, chapitre 22, 환난당한 모든 자 1 Samuel, chapitre 22, 환난당한 모든 자 1 Samuel, chapitre 22, verset 2, tous les gens qui étaient dans la détresse, 빚진 모든 자 tous ceux qui avaient des dettes, 마음이 온통한 자 tous les mécontents, 그 모든 자들이 다윗에게 몰려들었다. c'est tous ces gens qui se sont ralliés à David. 약 한 400명의 가정이 거기에 몰려들었어요. Et il y a à peu près 400 familles qui se sont ralliées comme ça à David. 그런데 여러분 다윗은 어떤 사람이었어요 당시에? Mais David, c'était qui à ce moment-là? 그는 도망자였어요. C'était un fugitif. 사울이 그를 잡기 위해서 혈안이 되어 있는 거예요. Le roi Saül voulait attraper David, du coup David il s'était enfui. 그런데 그 다윗 주위에 다윗에게 도움이 되는 사람이 아니라 그야말로 사회에서 밑바닥을 사는 사람들이 다윗 주변에 400가정 몰려든 거예요. Mais ce ne sont pas des gens puissants qui se sont ralliés à David, mais ce sont les plus faibles de la société, qui avaient été rejetés par la société, qui se sont ralliés à David. 다윗의 왕국의 시작은 이렇게 작고 미약했어요. Ça veut dire que le royaume de David, ça a commencé avec les gens les plus faibles de la société. 너무나 약하고 너무나 부족했어요. C'était un début qui était très faible et qui manquait de beaucoup de choses. 아무런 힘이 없었어요. Et ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir. 문제의 투성들이었어요. Ils avaient beaucoup de problèmes. 하나도 다윗에게 도움이 되지 않는 사람들이었어요. Et ils ne pouvaient pas du tout aider David. 그러나 이들을 통하여서 다윗의 왕국이 세워졌다는 겁니다. Mais c'est à partir de ce peu de personnes, ces 400 personnes, que le royaume de David va devenir grand, va grandir. 이들에게도 하나님의 나라가 임했다는 얘기예요. Avec cette base de 400 personnes, il y a le royaume de Dieu qui va venir. 이들이 하나님 나라의 은혜를 그들이 경험했다는 얘기예요. Ça veut dire qu'avec ces personnes, le royaume de Dieu va venir dans ce pays. 여러분 삶 가운데 나는 너무나 약하고 미약하고 어렵다라고 생각하는 분도 있습니까? Des fois, est-ce que quand vous regardez votre vie, vous vous dites, ah vraiment, il y a beaucoup de faiblesses, je suis vraiment faible, je n'ai pas beaucoup de pouvoir. 도저히 살 수 없을 만큼의 너무 큰 문제 가운데 지금 있는 분들이 계세요? Des fois, est-ce que vous avez des problèmes qui vous donnent presque envie de ne plus vivre? 여러분의 미래는 하나님의 나라인 것입니다. Mais même en cet instant, votre futur, c'est le royaume de Dieu.
여러분의 미래는 다윗의 왕국인 거예요. Votre futur, c'est comme le royaume de David. 여러분 다윗의 왕국의 그 영광을 경험하게 될 거예요. Vous allez avoir cette même gloire que le royaume de David avait. 그것이 여러분을 향한 하나님의 계획이고 뜻인 거예요. Ça, c'est le plan et la volonté de Dieu pour vous. 그 사실을 꼭 기억하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Et il faut que vous vous rappelez toujours de cette fin et de cette vision. 아멘. Amen. 세 번째입니다. Maintenant, le troisième point important, 말씀과 기도로 용사가 되어간다. c'est seulement avec la parole et la prière qu'on peut devenir des soldats. 여러분 다윗의 왕국은 혼자의 힘으로 절대 만들어지지 않았습니다. Le royaume de David, il ne s'est pas élevé avec sa propre force. 오늘 두 번째 읽은 사무엘하 23장을 보면은 그게 명확하게 나타나고 있는 거예요. Quand on regarde 2 Samuel, si on revient à 2 Samuel, 사무엘하 23장에는 다윗의 용사들이 소개가 되고 있어요. chapitre 23, 그리고 마찬가지로 역대상 11장에는 더 자세히 용사들을 소개하고 있어요. et aussi dans 1 Chronique 11, il présente la liste de tous les soldats qui avaient aidé David à ce moment-là. 여러분 자세히 읽어보시면 굉장히 놀라운 일들이에요. Et il y a aussi les histoires de chacune de ces personnes. 이 용사들이 혼자서 300명을 싸워서 이기기 시작합니다. Et on voit qu'il y a des choses vraiment incroyables. Par exemple, il y a des soldats qui se battent tout seuls contre 300 personnes et qui gagnent, qui ont la victoire. 적군들이 이 용사들 때문에 벌벌 떨며 도저히 감당할 수가 없는 거예요. Et on voit qu'à cause des soldats de David, le reste des peuples autour, ils commencent à trembler de peur. 그런 용사들이 다윗의 주변에 세워졌다라고 성경이 말하고 있는 거예요. Et la Bible nous dit que ces soldats étaient tout autour de David. 근데 그 사람들이 누구였어요? Mais quelles étaient ces personnes? 바로 빚진 자, 연약한 자, 약한 자들이었던 거예요. Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'était ceux qui avaient des créanciers, ceux qui avaient des dettes, ceux qui étaient les plus faibles de la société. 아무것도 가지지 못한 자, Ils n'avaient rien du tout. 너무나 연약한 자, Ils étaient faibles 도망 다니는 자, et ils devaient s'enfuir. 그런 자들이 나중에 큰 용사가 되었다는 얘기예요. C'était des gens comme ça qui sont devenus des guerriers qui faisaient vraiment des légendes dans la Bible. 역대상 11장 10절 말씀인데 Dans 1 Chronique, 여러분들이 한번 같이 한번 우리 On va lire 보시고 ensemble. 화면을 보시고 같이 한번 읽겠습니다. 1 Chronique chapitre 11, verset 11. 시작. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jascobeam, fils de Acmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qui fit périr en une seule fois. 여기 말씀 보면은 아주 중요한 말씀을 여기서 전해주고 있습니다. Là, on voit qu'il y a quelque chose de très important que la Bible nous dit. 성경은 다윗 주변에 있었던 이 용사들에 대해서 상당히 중요하게 여기고 있어요. La Bible donne beaucoup d'importance aux guerriers qui étaient autour de David. 이 용사들을 꼭 반드시 소개해야 한다는 것이죠. Ça veut dire qu'il voulait vraiment présenter ces soldats un par un et tous leurs exploits. 다윗 주변에 이런 용사들이 있었다는 것을 꼭 알아야 한다는 것이죠. Il voulait qu'on puisse savoir, nous, en lisant la Bible, quelle sorte de personnes étaient autour de David. 그래서 여기서 표현을 하기를 이들이 다윗을 힘껏 도와서 나라를 얻게 했다라고 표현하고 있어요. Et dans 1 Chronique, il est dit, grâce à eux, grâce à leur force, David a pu reconquérir son royaume. 이들이 다윗을 도와줬다라고 표현하고 있는 거예요. Il y a écrit, c'est eux qui ont aidé David. 그러면 이들이 어떻게 이렇게 용사가 되었을까라는 문제예요. Mais comment est-ce que ces gens faibles sont devenus des soldats, des guerriers de légende? 그렇게 연약한 자들이 어떻게 이렇게 대단한 용사가 되어졌지라는 얘기예요. Comment des gens aussi faibles qui s'enfuyaient tout le temps sont devenus comme ça des guerriers de légende qui accomplissaient de grands exploits? 이렇게 사회에 소외되었던 이 계층이었는데 어떻게 이들이 나라의 개국공신이 되었지라는 얘기예요. Comment ces gens qui étaient juste des gens rejetés de la société sont devenus des gens qui ont reçu l'honneur de grands soldats légendaires? 방금 읽은 말씀 보면은 이렇게 표현하고 있습니다. 이스라엘에 대하여 이르신 말씀대로 함이었더라. 이렇게 표현하고 있어요. Dans 1 Chronique, chapitre 11, verset 10, il y a écrit que c'est selon la parole de l'Éternel que tout cela s'est accompli. 그들이 무엇을 따라갔어요? Donc, à partir de quoi tout cela s'est accompli? 하나님이 하신 말씀을 따라갔다라고 성경이 표현하고 있습니다. La parole de l'Éternel. 그들은 말씀을 따라가는 사람들이었어요. Ils ont suivi la parole de l'Éternel. 하나님께서 이스라엘에게 주신 말씀을 따라가는 사람들이었어요. La parole que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, eux, ils l'ont suivi. Ils ont obéi. 여러분 요한복음 14장 23절 말씀을 또 같이 On 보겠습니다. va lire encore Jean 14장 23절. Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23.
준비가 되어 있죠? Est-ce que vous êtes prêts? 자, 성경이신 분들은 찾으시면 더 좋겠습니다. 나왔네요. 제가 읽으면요. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하며 내 말을 지키느니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 구하 함께 하리라. 아멘. Jean chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. 아멘. Amen. 여기 아주 중요한 말씀이 나와 있습니다. Là, il y a une parole importante que la Bible nous dit. 예수님께서 하시는 말씀인데요. 나를 사랑하면 내 말을 지킨다라고 말하고 있어요. C'est Jésus qui dit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. 다른 말로 하면 나를 사랑하면 용사들처럼 그 말씀을 따라간다라고 말하고 있는 거죠. En d'autres termes, si quelqu'un m'aime, comme ces soldats de la Bible, vous allez suivre ma parole, vous allez obéir à ma parole. 그러면 어떤 결과가 온다는 얘기예요? Ça veut dire que quel résultat viendra après? 그에게 가서 거처를 함께 할 것이다라고 말하고 있어요. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. 내가 너희들에게 갈게라고 말하는 거예요. C'est moi qui va aller vers vous. 너하고 같이 살게라고 Je 얘기하는 vais 거예요. vivre avec toi. 여러분 하나님이 같이 사시면 그 장소가 뭐가 되는 거예요? Mais si Dieu vit avec vous, si Jésus vit avec vous, cette location, qu'est-ce qu'elle devient? 하나님의 나라가 되는 겁니다. Ça devient le royaume de Dieu, le temple de l'Éternel. 하나님의 나라를 경험하게 되어 있어요. Ça veut dire que vous devenez le royaume de l'Éternel. 말씀을 따라가는 사람은 하나님의 나라를 경험하게 되어 있어요. Si on suit la parole de l'Éternel, alors vous allez voir le royaume de l'Éternel dans vos vies. 하나님의 나라를 경험하는 사람은 육체와 정신과 영적인 부분에 성장이 일어나게 되어 있어요. Et si le royaume de l'Éternel vient dans votre vie, alors vous allez voir la guérison, vous allez voir le bonheur, vous allez voir toutes les choses s'accomplir au nom de l'Éternel, dans la volonté de l'Éternel. 몸이 건강해집니다. 정신이 건강해집니다. 영적으로도 건강해져요. Votre corps, votre esprit, vous allez tous guérir. 솔로몬처럼 지혜와 명철이 오기도 해요. Des fois, vous allez recevoir la sagesse comme Salomon. 제가 작년에 예를 들었었죠. Par exemple, l'année dernière aussi, j'avais utilisé cet exemple. 제가 하나님의 은혜로 갑자기 종교 1등을 하게 됐습니다. Je vous ai expliqué comment la grâce de Dieu était descendue sur moi comme ça d'un coup 이런 일들이 비일비재하게 얼마든지 일어날 수가 있어요. et que j'étais remplie de bonheur et ça peut arriver à chacun de nous. 왜냐하면 지혜와 명철은 하나님께 속해 있기 때문에 그래요. Parce que toutes ces choses, toutes ces qualités sont à l'intérieur de l'Éternel. 이것을 아주 명확하게 보여주는 한 인물이 바로 아브라함 링컨 같은 그런 사람인 거예요. Et on peut voir aussi cela représenté dans les personnes comme Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. 말씀을 따라갔어요. Parce que Abraham Lincoln, c'est quelqu'un qui a suivi la parole de l'Éternel. 매일마다 나에게 하시는 말씀을 찾으세요. À chaque fois, il priait chaque matin pour savoir ce que l'Éternel voulait lui dire. 자녀들에게 계속 매일마다 말씀을 보게 하세요. Et chaque jour, il disait à ses enfants de lire la parole de l'Éternel. 학교에서 공부는 좀 못하더라도 말씀은 꼭 보라고 말씀하세요. Même si vous étudiez pas à l'école, c'est pas grave, juste lisez la parole de l'Éternel. 그러면 가능성이 있어요. Et si vous lisez la parole de l'Éternel, il y a une possibilité, il y a un espoir. 그러면 뭔가 역사가 분명히 일어날 거예요. Ça veut dire que quelque chose va s'accomplir. Il y a une œuvre qui va s'accomplir à travers la parole de l'Éternel. 이 용사들이 바로 그런 사람이었다는 얘기예요. Et ces gens qu'on voit ici dans le royaume de David, ces soldats sont aussi des gens comme ça. 그들이 말씀을 따라가서 이렇게 용사가 되었다는 얘기예요. C'est en obéissant à la parole de l'Éternel qu'ils sont devenus des soldats de légende. 할렐루야. Alléluia. 그리고 또 다른 한 가지는 바로 이 용사들은 기도의 사람이었다는 얘기예요. Et aussi une dernière chose, c'est que ces valeureux guerriers étaient aussi des hommes de prière. 이건 아주 쉽게 우리가 짐작해 볼 수 있는데요. Ça, on peut le savoir très facilement. 시편을 보면 다윗은 기도의 사람이었습니다. Quand on voit dans Psaume, déjà David, continuellement il priait. 항상 하나님께 묻고 답을 구합니다. À chaque fois, il posait des questions à l'Éternel et il recevait des réponses de l'Éternel. 밤새도록 기도를 하기도 해요. On voit dans Psaume qu'il priait des fois pendant toute la nuit. 밤새 기도하며 하나님과 만나고 눈물을 흘려서 침상을 적시기도 합니다. Et des fois, on voyait qu'il rencontrait Dieu pendant ses nuits de prière et qu'il se mettait à genoux et qu'il pleurait devant Dieu. 동굴에서도 기도하고 일반 땅에서도 땅 위에서도 다윗은 기도했어요. Il priait dans plusieurs locations différentes, même quand il était en fuite dans la grotte et même quand il était un roi dans un royaume. 그는 왕이 되어서도 하나님께 성전에 나가가 계속 기도합니다. En tant que roi aussi, il venait toujours au temple de l'Éternel pour prier et voir la volonté de Dieu. 그래서 시편에 그렇게 기도하는 시편이 많은 거예요. C'est pour ça que dans Psaume, on peut voir plein d'exemples des prières de David. 그 시편들은 다윗이 이 정도
기도에 관련된 시편을 적었다라는 것을 말하는 것이 아니라 그 중에 일부만을 시편에 남겨 있는 거예요. Et c'est pour ça que dans la parole, dans le livre de Psaumes, on peut voir toutes les prières de David et voir que David était un homme de prière. 이 기도하는 정신, 이 기도하는 마음은 바로 용사들이 같이 공유하게 된 것이죠. Mais ce cœur de prière, c'est quelque chose qui est partagé aussi avec les guerriers qui sont autour de David. 그래서 성경을 보면 중요한 순간에 이 용사들이 그 주변에 있는 사람들이 다윗과 함께 하나님께 구하는 것을 우리가 볼 수가 있는 거예요. Donc quand on regarde dans 2 Samuel l'histoire de tous ces guerriers d'Israël, on voit qu'à chaque fois qu'ils devaient prendre une décision importante, ils se mettaient à genoux devant l'Éternel et qu'ils priaient pour savoir la volonté de l'Éternel. 말씀과 기도, La prière et la parole. 말씀과 기도로 용사가 되어져 가는 거예요. C'est seulement par la prière et la parole qu'on peut devenir des soldats devant Dieu. 말씀과 기도로 위대한 인물이 만들어져 가는 거예요. C'est seulement par la parole et la prière qu'on peut devenir quelqu'un d'important. 왜냐하면 Parce que 말씀과 기도가 가는 곳에 하나님이 직접 그 사람을 만지시기 때문에 그래요. Parce que c'est seulement dans la parole de Dieu et dans la prière que Dieu est présent. 하나님이 만드세요. Et Dieu nous touche. 하나님의 비전대로 그를 만드시는 거예요. Et Dieu transforme cet homme. 아무리 연약하고 부족하고 가진 것이 없는 사람일지라도 하나님이 만지시면 용사가 되는 거예요. Et même si tu es faible, même si tu as plein de problèmes dans ta vie, si Dieu te touche, alors tu deviens un soldat de légende. 바로 성경에서 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. 용사가 될 것이다. Tu vas devenir un guerrier de légende. 너의 자녀들이 용사가 될 것이다. Tes enfants vont devenir des guerriers de légende. 너희들이 크게 성장할 것이다. Et vous allez grandir spirituellement. 그 얘기를 우리에게 얘기해 주고 있는 거예요. C'est cela que la parole est en train de nous dire aujourd'hui. 우리 옆에 한번 인사하겠습니다. 당신은 용사입니다. On va se regarder les uns les autres et dire tu es un valeureux guerrier en Dieu. 아멘. Amen. 네 번째입니다. Maintenant, le quatrième point, 죽음으로 용사가 되어간다. c'est avec la mort qu'on devient un guerrier. 말씀과 기도가 있고 그 다음에 아주 중요한 이 죽음이라는 것이 있어요. D'abord, on a vu avec la parole et la prière, et maintenant encore une troisième chose avec la mort. 사무엘하 23장 우리 읽었던 본문에는 용사들의 아름다운 스토리가 소개되어지고 있습니다. Dans 2 Samuel chapitre 23 qu'on vient de lire, il y a les histoires magnifiques des guerriers de Dieu. 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되자 블레셋 군이 쳐들어왔어요. Quand David est devenu roi d'Israël, il y a les Philistins qui sont venus. 아직 예루살렘 성을 정복하기 전이었기 때문에 다윗은 다른 성에 지금 있는 것입니다. David, il n'était pas encore sur la montagne de Jérusalem, donc là, il était encore sur une autre montagne. Et les Philistins en ont profité pour pouvoir occuper Bethléem et Jérusalem. 블레셋의 베들레헴에 진을 치고 있을 때 다윗은 말하기를 베들레헴 우물물을 누가 좀 마시게 해줄까라고 말했어요. Donc là, il y a les Philistins qui occupent tout Bethléem. Et il y a David qui dit d'abord, qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem? 이 말이 떨어진과 동시에 세 명의 용사가 움직이기 시작합니다. Et dès que David dit cela, il y a 3 de ces soldats qui partent en mission. 블레셋 진영을 정면으로 뚫고 들어가기 시작해요. Ils entrent dans le camp des Philistins. 세 명이 그 엄청난 적군과 맞섰기 때문에 온 몸에 상처가 투성이었겠죠. Donc c'est que 3 personnes contre toute une armée. 피가 다 흘리고 Et quand ils reviennent, ils ont plein de blessures, ils sont en sang, 거의 목숨이 끊어질 만한 위기들이 있었겠죠. et ils étaient près de la mort. 근데 가서 우물물을 떠다가 다윗에게 가져온 것이죠. Mais parce que David voulait cette eau, ils prennent l'eau du puits et ils reviennent vers David. 이 용사들의 충성이 돋보이는 장면인 겁니다. Là, on peut voir vraiment l'obéissance de ces soldats. 제가 한국에 있을 때 허리를 한번 다친 적이 있습니다. Quand j'étais en Corée, 그때 한 우리 집사님께서 허리를 낫게 해주는 아주 좋은 마사지사가 있다라고 저에게 다윗의 용사처럼 저에게 바로 소개해 주셨어요. j'avais très mal au dos et il y a quelqu'un dans notre église qui m'a dit qu'elle connaissait une masseuse qui guérissait bien les dos. 그분이 비용까지 내주시면서 가서 마사지를 받으세요라고 저한테 했어요. Et cette personne, elle m'a envoyé, elle m'a même donné le prix pour le massage, elle m'a dit allez vous faire guérir votre dos. 그래서 저는 허리가 너무 아파서 정말 힘들게 걸어가서 그곳에 가서 마사지를 받기 시작했어요. Du coup, j'arrivais à peine à marcher, je suis allée chez la masseuse et j'ai reçu le massage. 한 2시간을 마사지를 받았어요. Pendant 2 heures, elle m'a massé mon dos 마사지를 받고 나서 et à la fin, 저는 당분간 걸을 수가 없었어요. je ne pouvais plus marcher.
제가 목사로서 금요일 날 항상 예배가 있는데 En tant que pasteur, il faut toujours que je préside au culte de vendredi. 아마 평생 처음으로 그날 금요일을 갈 수가 없었어요. Mais presque pour la première fois de toute ma vie, j'ai pas pu aller au culte. 그분이 여기 계세요 지금. Cette personne, elle est ici parmi nous. 그런데 분명한 것은 Mais ce qui est important ici, 충성되었다는 얘기예요. c'est l'obéissance. 결과가 어떻든 충성된 마음이었던 C'est 거예요. sans regarder les conséquences, c'est obéir en ayant confiance. 설마 그렇게 될 걸 알고 저한테 부탁하지 말하진 않았을 거 아니에요? Je sais que la dame aussi qui m'a présenté cette masseuse, elle ne savait pas que ça allait se finir comme ça. 충성스러운 것이 이 용사들에게 있었는데 Mais elle avait confiance et elle m'a envoyé là-bas. 그들의 충성은 죽음을 불사하는 충성이었던 Et 겁니다. quand on regarde ces soldats ici, ils ne savent pas comment ça va finir, mais ils y vont en ayant confiance. 근데 굉장히 중요한 포인트가 여기 있는데요. Donc là, il y a quelque chose de très important. 다윗과 이 사람들은 거의 한 13년간 광야에서 집도 없이 방황을 합니다. David et tous ses soldats, presque pendant 14 ans, ils étaient dans le désert. 그 어린 자녀들을 이끌고 동굴에서 자기도 하고 그냥 일반 땅바닥에서 자기도 하고 있어요. Et ils devaient toujours s'enfuir. Du coup, ils prenaient leur famille, leurs enfants, et ils allaient de grotte en grotte pour se cacher. 그게 자그마치 10몇 년의 시간이 흘러갔어요. Et ça, ils ont fait ça pendant plus de 10 ans, presque 14 ans. 여러분도 자녀들이 있으시죠? Vous aussi, vous avez des enfants. 이 자녀들이 어느 집에서 자는 것이 아니라 맨바닥에서 밖에서 이렇게 자는 상황이라면 얼마나 부모의 마음이 아프겠어요. Mais imaginez que vous devez prendre vos enfants et les faire dormir dans une grotte sur le sol nu ou même dans le désert. 그 자녀들을 바라볼 때 빨리 어떻게든지 이 아이들이 안전한 곳에 가서 편안하게 잠을 좀 자게, 잠이라도 좀 편하게 자게 해주고 싶다라는 것이 부모의 마음 아니겠어요? À quel point vous aurez mal au cœur et vous désirez « Ah, j'aimerais vite aller dans une maison pour que mes enfants ils puissent dormir sur un lit qui est normal. » 이 용사들에도 바로 그런 자녀들이 있었던 것이죠. Mais ces soldats aussi, ils avaient des familles, ils avaient des enfants. 그런데 이 전쟁이 있었던 이 시기에 다윗이 온 이스라엘의 왕이 됐어요. Mais après, pendant cette période de l'histoire d'Israël, il y a David qui est devenu roi d'Israël. 이 13년의 광야 생활이 끝난 것이죠. 그리고 이제 드디어 집에서 잘 수 있는 때가 오게 된 거예요. À la fin des 14 ans où ils étaient en fuite dans le désert, il est devenu roi et ils ont pu entrer dans le royaume de David. 바로 그 시점이었던 거예요. Là, c'est ce moment dont ils sont en train de parler ici. 이제 편하게 지낼 수 있는 바로 그 시점이었던 거예요. C'est le moment où David devient roi et maintenant il peut être en paix. 이제 새로운 나라가 세워졌고 다윗의 측근으로서 부귀영화를 누릴 수 있는 바로 그 때가 오게 된 거예요. Maintenant, il y a un nouveau royaume et maintenant ils peuvent se reposer. 모든 고통과 고생은 사라지고 이제 빛이 비치는 그런 때가 온 거예요. Maintenant, tous les ennemis qui étaient autour d'eux, ils sont partis et maintenant il y a la lumière qui vient enfin sur ce pays. 그런데 그들이 지금 뭐 하고 있어요? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant quand on regarde dans ce texte? 죽음을 불사하고 적군에게 지금 들어간 거예요. Là, ils sont au temps de la victoire, mais malgré cela, les trois guerriers, ils partent alors qu'ils savent que peut-être que à ce moment précis de l'histoire, ils peuvent mourir. 이들이 가지고 있었던 신앙의 정신이에요. Maintenant, c'est la fin de la guerre, mais ils donnent quand même leur vie pour aller chercher cette eau. Et ça, on peut voir à quel point ils ont la foi en Dieu. 다윗 왕국을 위해서 하나님 나라를 위해서 자신을 드리고자 하는 그런 마음이었던 거예요. Ça veut dire qu'ils avaient un cœur de donner leur vie pour David, pour ce royaume et pour le royaume de Dieu qui allait s'accomplir devant eux. 부귀영화마저도 다 버릴 수 있을 만큼의 그러한 희생이었던 거예요. Même si c'était la fin de la guerre et que maintenant ils risquaient pas grand-chose, ils donnaient leur vie pour le royaume de Dieu, pour le royaume de David. 그래서 제가 목요일날 우리 기도회 할 때 그 말씀을 같이 나눴었죠. Jeudi, quand j'avais fait la prédication, 요한복음 12장 24절 25절 말씀이죠. j'avais utilisé le passage de Jean chapitre 12 versets 24 à 25. 이 내용은 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는다라는 말씀이죠. Et j'avais parlé du grain de blé qui doit tomber à terre et mourir pour pouvoir faire des fruits. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요. Jésus, il dit, celui qui aime sa vie, la perdra. 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라라는 말씀이죠. Mais celui qui donne sa vie aura la vie éternelle. 이들이 사랑하는 자를 위해서 목숨을 생명을 버릴 각오를 합니다. Ces gens, ils étaient prêts à donner leur vie pour leur peuple.
가장 중요한 모든 것을 버릴 각오로 지금 달려들었어요. Là, ils vont vers les Philistins en étant prêts à donner tout ce qu'ils ont. 그 결과 그들의 생명이 보존되었을 뿐만 아니라 부귀영화가 그들에게도 임했어요. Mais en conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucun des trois guéris qui a perdu la vie. 그들은 다윗과 함께 부와 명예를 누리며 아름다운 나라를 만들어 갑니다. Aucun des trois guéris n'a perdu la vie, mais dans le royaume de David, ils ont été remplis d'honneur et leurs vies ont été remplies d'honneur et de bénédiction de Dieu. 여러분, 최고의 용사, 최고의 하나님의 사람은 바로 죽을 수 있는 사람이에요. Les meilleurs guerriers de Dieu, c'est ceux qui sont prêts à mourir pour le royaume de Dieu. 생명을 죽인다는 의미가 아니에요. 육체를 죽인다는 의미가 아니에요. C'est pas ceux qui font attention à leur corps et attention à leur vie, 나라는 존재를 죽이는 거예요. mais c'est ceux qui se donnent. 나라는 자아를 죽이는 거예요. C'est ceux qui se donnent eux-mêmes pour ce royaume. 나를 죽이고 상대방을 위하는 거예요. C'est ceux qui donnent leur vie pour ceux qui sont autour d'eux. 나를 희생해서 다른 사람을 섬기는 거예요. Et c'est ceux qui servent ceux qui sont autour d'eux. 그러할 때 바로 열매가 있게 됩니다. Et c'est lorsque quelqu'un agit de la sorte qu'il y a des fruits. 그러할 때 바로 하나님의 나라를 깊이 경험하게 되어 있어요. Et c'est quand quelqu'un fait ce sacrifice qu'il voit le royaume de Dieu s'accomplir. 감당할 수 없는 하나님의 나라의 은혜가 내 삶에 전폭적으로 계속 부어지는 거예요. Et on voit la grâce, ils vont ressentir la grâce de Dieu tomber dans leur cœur et dans leur esprit. 여러분, 밖에 지금 비가 오고 있죠? Vous voyez la pluie qui tombe aujourd'hui? 이런 자에게는 소나기 같은 그런 비가 막 퍼붓는 거예요. Mais pour les gens comme ça, c'est comme une pluie torrentielle qui tombe sur eux. La grâce de Dieu qui tombe comme une pluie torrentielle. 하나님 멈춰주세요. 감당할 수가 없어요. 감당할 수가 없어요. 이렇게 말하는 거예요. Presque jusqu'à qu'on puisse dire, Dieu c'est bon, c'est assez, c'est trop, c'est trop, c'est trop. 좀만 있다가 전 이것 좀 감당 좀 하고요. 이렇게 말하는 거예요. Ah, tu m'as tellement donné, Seigneur, un peu, ralentis un peu, ralentis un peu. 죽음이 있는 곳에 바로 이런 은혜가 있습니다. C'est seulement quand il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie qu'il y a cette grâce qui tombe sur cette personne. 여러분의 삶 속에 죽음을 경험하시길 바랍니다. Dans votre vie, j'aimerais que vous puissiez avoir cette expérience de la mort, de donner sa vie. 그러할 때 큰 용사가 되게 되어 있습니다. Et quand vous ferez ce sacrifice, vous deviendrez de grands soldats pour Dieu. 그런 분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Et je prie pour que vous puissiez devenir des gens comme cela. 아멘. 자, 마지막입니다. 부활의 Dernièrement, 능력을 경험하는 다윗 왕국이 됐다. en dernier, j'aimerais que vous deveniez un royaume qui a l'expérience du renouveau, de la nouvelle vie, de la résurrection. 여러분, 성경은 항상 일관성이 있어요. La Bible, des fois, il y a des choses vraiment logiques. 다른 내용이 그 진리를 뒷받침하죠. C'est très stable, l'histoire de la Bible. 오늘 이 용사들이 보여줬던 이 희생, 이 죽음은 뭐와 비교할 수 있냐면 바로 그리스도의 희생과 비교할 수가 있는 거예요. Ces sacrifices qu'on peut voir des trois guerriers, on peut aussi, ça symbolise un peu le sacrifice de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. 이 원리는 바로 예수 그리스도께서 친히 보여주신 원리인 거예요. Donc ce sacrifice, c'est Jésus-Christ qui le montre dans le Nouveau Testament. 빌립보서 2장 8절에서 9절까지 Dans 말씀이죠. Philippiens chapitre 12, versets 8 à 10. Ah, Philippiens chapitre 2, versets 8 à 10, pardon. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심으라. 이름으로 하나님의 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사라고 이렇게 말씀을 하고 있습니다. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 10. Je vais lire. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 아멘. 낮아지는 자는 높아집니다. Celui qui va s'abaisser, il sera élevé. 죽는 자는 높아지는 거예요. Celui qui va mourir, il va vivre. 죽음을 통해서 부활의 능력을 보게 되는 거예요. Et à travers la mort, on va voir le pouvoir de la résurrection. 죽음을 통해 기적을 보게 되는 거예요. À travers la mort, on va voir les miracles de Dieu. 죽음을 통해서 큰 일을 하게 되는 거예요. À travers la mort, on va voir les œuvres de Dieu s'accomplir. 여러분 자녀들에게 죽음을 가르치세요. Apprenez la mort à vos enfants. 그러면 위대한 인물이 반드시 될 거예요. Et votre enfant, il deviendra quelqu'un d'admirable. 이 비밀을 알았던 바울은 스스로 이렇게 고백을 합니다. Paul, qui connaissait aussi le pouvoir de la mort et du sacrifice, il dit cela. 나는 날마다 죽노라. Moi, tous les jours, je meurs.
나는 십자가에서 날마다 죽노라. Tous les jours, je meurs à la croix avec Christ. 그로 말미암아 어찌하든지 그 부활에 참여해 보려고 한다라고 Et 말해요. je participe à la résurrection de Jésus-Christ. 바울은 깨달았어요. Paul y savait. 죽었더니 부활을 보게 됐다는 얘기예요. C'est en mourant que j'ai vu la résurrection. 그리스도께서 죽었더니 부활의 능력이 임했다는 얘기예요. C'est en mourant qu'il y a le miracle de la vie qui est revenu. 나도 죽어서 그 부활의 능력을 경험해 보고 싶다라는 거예요, Et 바울이. moi aussi, j'ai envie de donner ma vie pour pouvoir voir cette résurrection dans ma vie. 사람이 죽어서 살아난 능력만큼 이 땅에 가장 큰 능력은 없어요. Il n'y a pas plus de grand bonheur que quelqu'un qui donne sa vie et qui reçoit la vie éternelle. 날마다 죽는 자에게 능력이 임한다는 얘기예요. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que ceux qui chaque matin se mettent à genoux et donnent leur vie à l'éternel. 여러분 주변에서 우리 한국에 있는 다른 많은 분들 중에 주변에 40일 금식 기도를 하신 분들이 종종 있어요. Ah, dans notre église en Corée, il y a beaucoup de gens qui font des prières de 40 jours. 그야말로 죽음을 불사한 기도인 거죠. Et ça, ce sont des prières qui vraiment, c'est en risquant leur vie qu'ils font cette prière. 그 기도가 세상적인 기도가 아니라면은 Ce ne sont pas des prières de ce monde, 그 기도는 엄청난 능력이 있는 거예요. mais ce sont des prières qui ont beaucoup de pouvoir. 나라를 살리기도 하고 역사를 바꾸는 기도가 되는 거예요. Ce sont des prières qui peuvent ressusciter des gens, ce sont des prières qui peuvent changer l'histoire d'un pays. 그래서 바울이 나는 날마다 죽는다라고 말하고 있고 예수님은 썩어지는 미랄이 되라라고 우리에게 말씀하고 있는 C'est 거예요. pour ça que Paul dit, chaque matin, moi je meurs en Christ. Et Jésus-Christ dit, deviens un grain de blé qui meurt. 마태복음 16장 24절에 보면은 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. Dans Matthieu chapitre 16 verset 24, Jésus dit cela. 누구든지 나를 따라오려거든 Matthieu 16 verset 24. Matthieu 16, verset 24, puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 자기를 부인하라. Qu'il renonce à lui-même. 부인하라. 부인하라. Renoncez à vous-même. 이것이 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 아주 중요한 진리입니다. C'est cela que Jésus-Christ nous apprend. 부인하면 어떻게 되는 거예요? Si vous renoncez à vous-même, qu'est-ce qui se passe? 하나님께서 높이시는 거예요. Dieu va vous donner. 여러분 세상의 가치관은 어떻습니까? Dans les valeurs de ce monde, 너를 드러내라. 너를 높여라. 너를 알려라. 너가 제일 잘났다라고 말해요. les valeurs de ce monde, ce sont il faut que tu deviennes connu, il faut que tu deviennes célèbre, il faut que tu te crois au-dessus de tout le monde. 너의 그 잘난 것을 감추지 말고 기회가 있는 대로 PR을 해라라고 말하고 있는 거예요. Montre à tout le monde à quel point tu es beau, à quel point tu as du pouvoir, à quel point tu peux faire plein de choses. 그래서 세상의 특징은 교만인 거예요. Et c'est pour ça que dans le monde, il y a beaucoup d'arrogance. 겸손이 사라져 버렸어요. Il n'y a pas d'humilité. 그러나 예수님께서는 우리에게 겸손을 가르치세요. Mais Jésus il nous dit, sois humble, 부인을 가르치세요. rabaisse-toi, 죽음을 가르치시는 거예요. sois prêt à la mort. 왜냐하면 그것이 바로 부활의 능력으로 가는 길이기 때문에 그래요. Et renonce à toi-même parce que c'est seulement comme ça que tu pourras être ressuscité. 내가 부활의 능력으로 다시 살아난 것처럼 너희들의 삶 속에 부활이 임할 것이다 라는 얘기예요. Jésus il dit, comme moi j'ai été ressuscité, toi aussi tu vas être ressuscité. 여러분 이 다윗의 왕국은 바로 이런 정신에 의해서 왕국이 세워진 거예요. Mais quand on regarde dans le royaume de David, les gens ils avaient cette mentalité et c'est comme ça que le royaume de David a survécu et est devenu glorieux. 다윗 주변의 용사들은 이런 정신으로 함께 용사가 됐던 거예요. Tous les soldats autour de David, ils avaient cette même mentalité. 바로 십자가의 정신. C'est ceux qui renonçaient comme ceux qui renoncent en portant leur croix. 우리가 이번 팀이 14개 팀이 이번에 프랑스에 왔습니다. Il y a 14 équipes qui sont venues de la Corée en France cette année. 작년에 20개 팀이 왔고 이번에 14개 팀이 온 거죠. L'année dernière, il y avait 20 équipes et maintenant cette année, il y a eu 14 équipes. 우리가 이 선교를 하면서 우리가 품고 있는 정신은 바로 그거예요. Mais moi, nous, en venant ici pour la mission, j'aimerais avoir cette mentalité de la croix. 예수님의 십자가의 정신이에요. La mentalité de la croix de Jésus-Christ. 겸손과 희생과 섬김이에요. Humilité, sacrifice et service.
바로 그곳에 하나님의 나라가 있기 때문에 그래요. Parce que c'est seulement entre ces trois qualités qu'il y a le royaume de Dieu. 이 아정교회 교회에도 이 하나님의 나라가 충만하게 될 줄 믿습니다. Et je sais que cette église aussi sera remplie de ces qualités. 다윗의 왕국이 될 줄 믿습니다. Je sais que vous allez devenir comme le royaume de David. 여러분들이 그리고 여러분의 자녀들이 큰 용사가 되게 될 줄 믿습니다. Je sais que vous et vos enfants, vous allez tous devenir des guerriers admirables. 이 십자가의 정신을 실천한다면 Si vous pratiquez cette mentalité de la croix, alors ça ne peut se passer que comme ça. 이 십자가의 정신의 말씀을 따라간다면 Si on suit cette mentalité de la croix, 이 말씀대로 살게 해달라고 기도하면서 따라간다면 si on prie en demandant Seigneur, aide-moi à avoir cette mentalité de la croix, 죽음을 경험할 것이고 vous allez connaître la mort peut-être, 부활의 능력을 경험하게 되는 mais 것입니다. vous allez connaître la résurrection. 그 놀라운 은혜가 여러분 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. J'aimerais que vous ayez tous cette mentalité de la croix de Jésus-Christ. 할렐루야. Amen. 우리 함께 좋은 마음 모아서 기도하기를 원합니다. On va prier ensemble. 하나님 십자가의 정신, 섬김과 희생과 이 정신이 우리에게 있도록 도와주십시오. Seigneur, donne-moi cette mentalité de la croix, du sacrifice et du service pour ceux qui sont autour de moi. 그래서 나의 삶의 현장에 하나님의 나라가 강하게 임하는 것을 매 순간 경험하게 해 주십시오. Et Seigneur, fasse que je puisse voir ton royaume de Dieu s'accomplir dans ma vie. 내가 살아가는 모든 삶 현장에 그리고 우리 자녀들의 모든 삶 현장에 하나님의 나라를 경험하는 매 순간순간이 되도록 하나님 축복하여 주십시오. Fasse qu'à chaque instant, aux endroits où nous posons le pied et où nos enfants posent le pied, on puisse voir le royaume de Dieu s'accomplir. 여러분 저 그 자리에서 한번 일어나 보겠습니다. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble 일어나서 같이 한번 기도해 보겠습니다. et j'aimerais qu'on prie tous ensemble encore une fois. 우리 두 손을 들겠습니다. On va lever nos mains. 두 손을 든다는 것은 하나님께 모든 것을 드린다는 의미입니다. On va lever nos mains en disant Seigneur, je te donne tout. 그리고 같이 기도하기를 원합니다. 방금 나눈 기도점을 가지고 우리 같이 기도할 때 우리 주님의 이름 세 번 부르고 같이 기도합니다. On va prier tous ensemble en appelant le nom du Seigneur 3 fois. 주여, 주여, 주여. 살아계신 아버지 주님 그렇습니다. 아버지 주님께서 우리 함께 해주시고 아버지 우리 한 분 한 분 가운데 하나님의 놀라운 역사가 은혜가 있기를 간절히 원합니다. 아버지 축복하여 주시고 이 십자가의 은혜가 이 십자가의 정신이 하나님 있기를 간절히 원합니다. 겸손과 섬김과 희생이 있도록 하여 주시기를 원합니다. 죽음을 경험하며 부활을 경험하는 우리 성도가 되기를 간절히 원합니다. 매 순간순간 하나님의 나라를 경험하는 우리 성도가 되기를 간절히 원합니다. 매 순간순간 다윗의 큰 용사들로서 성장하는 우리가 되기를 간절히 원합니다. 우리 자녀들이 다윗의 큰 용사가 되기를 간절히 원합니다. 아버지 축복하여 주시고 주의 놀라운 은혜가 임하도록 아버지 함께 해주시고 역사하여 주시옵소서. 주님 축복하여 주시기를 원합니다. 은혜를 주시기를 원합니다. 아버지 한 분 한 분들 주께 축복하여 주시고 안수하여 주시고 안수하여 주시고 아버지 주의 은혜가 임하도록 역사해 주시고 이들의 삶 가운데 아버지 놀라운 진리가 놀라운 주의 역사가 나타나도록 아버지여 임하여 주시고 아버지 역사하여 주시옵소서. 주님 임하여 주시옵소서. 아멘. Amen. 여러분 혹시 여러분 중에 이 기도를 같이 드리면서 정말 이거 너무나 나에게 필요한 기도다. 정말로 그렇게 이 말씀대로 그렇게 되기를 원한다. 이런 마음에 강한 감동이 있으신 분은 잠깐 이 앞쪽으로 좀 나오시면 좋겠습니다. S'il y a quelqu'un en priant qui a senti que Dieu touchait vraiment son cœur et mettait à son cœur ce passage de la Bible et ce message d'aujourd'hui, j'aimerais qu'il puisse s'avancer devant. 어려워하지 마시고 앞쪽으로 잠깐 나오시면 좋겠어요. S'il y en a qui disent j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça et je sais que Dieu va faire cela et Dieu m'a donné cette passion dans mon cœur, qu'ils puissent s'approcher devant. 괜찮으니까 앞쪽으로 나오세요. Venez, n'ayez pas peur. 아마 여러분 중에 나오신 마음도 있지만 또 약간 이렇게 신경 쓰여서 못 나오신 분도 있으리라 생각되는데 Peut-être il y a des gens qui ont un peu peur, un peu gênés que de sortir. 저는 이분들에게 또 하나님의 큰 비전이
이 10년 가운데 임하고 있다고 저는 확신합니다. Mais moi, je pense que toutes ces personnes, il y a vraiment la vision de Dieu pour eux. 제가 기도하겠습니다. Je vais prier pour eux, pour ces personnes. 살아계신 하나님 아버지, Seigneur, toi qui es vivant, 하나님이 우리 하나님 되심을 위해서 감사드립니다. merci parce que tu es notre Dieu. 우리에게 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 Tu nous as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, 우리에게 진정한 진리를 알게 하시니 감사합니다. et à travers lui, tu nous as donné la vérité. 우리도 십자가의 정신을 따라 날마다 죽을 수 있는 은혜가 있도록 하여 주시고 Nous aussi, aide-nous à avoir cette mentalité de la croix et que nous soyons prêts à mourir à chaque instant, à chaque jour de notre vie. 그 부활의 능력을 경험하도록 인도하여 Et 주십시오. qu'on puisse voir le pouvoir de la résurrection venir dans notre vie. 여기 앞에 나와 있는 분들을 축복하여 주십시오. Bénis les gens qui sont ici devant toi. 이 가정을 축복하여 주시고 이 자녀들을 축복하여 Bénis 주십시오. leurs familles et leurs enfants. 하고자 하는 일들을 축복하여 주십시오. Et aide-les à faire ta volonté. 하나님 나라의 비전을 주시고 축복하여 주십시오. Donne-leur ta vision et bénis-les. 이들이 만진 것마다 형통하게 하여 주시고 Que toutes les choses qu'ils font réussissent. 이들이 가는 곳마다 길이 열리도록 인도하여 주시고 Que tous les endroits où ils vont, les chemins s'ouvrent. 모든 장애물은 치워지게 하여 주시며 Que tous les obstacles qui sont devant eux, que tu puisses les enlever. 모든 문제는 사라지게 하여 주시고 Que tous les problèmes disparaissent. 모든 어둠은 쫓겨나가도록 하여 Que 주시옵소서. toute l'obscurité s'en aille. 그래서 위대한 하나님의 나라를 매 순간순간 경험하는 하나님의 귀한 성도가 되도록 역사하여 Et que 주시옵소서. chaque jour, ils puissent ressentir ton royaume, Seigneur, qui agit dans leur vie. 또한 동일하게 모든 우리 한 분 한 분들에게 하나님의 나라가 충만하게 임하는 것을 경험하도록 인도하여 주시옵소서. Et que dans tous ceux qui sont rassemblés ici devant toi, que tu puisses leur montrer ton royaume. 하나님의 뜻이 우리 모두에게 이루어지기를 간절히 기도합니다. Et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. 예수님의 이름으로 기도합니다. Je te prie au nom de Jésus-Christ. 아멘. 아멘. 감사합니다. 할렐루야. 아멘. 감사합니다. 예, 들어가셔도 되겠습니다. 들어가셔도 되겠습니다. 저희들이 이번에 팀들이 올 때 선물을 준비를 했습니다. Quand on est venu de la Corée, ici en France, on a préparé un cadeau. 작년에 선물 혹시 기억하신가요? Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, qu'est-ce qu'on vous a offert. 그때 같이 나눴었는데 이번 선물을 이렇게 제가 가져오면서 Cette année, 항상 봤던 이 모양인데 어떤 의미가 있나라고 생각을 했었어요. en ramenant ce cadeau, je me suis dit, ils sont tellement habitués à cette forme, je me demande si ça signifie encore quelque chose un peu pour eux. 근데 전체 일정을 다 제가 마무리하고 보니까 오늘 이것이 아주 명확하게 그 의미가 드러났어요. Mais aujourd'hui, je me suis rappelé encore une fois que rien ne compte à part cette forme. 바로 예수 그리스도의 십자가입니다. C'est la croix de Jésus-Christ. 저는 여러분의 교회가 이 예수 그리스도 십자가의 정신으로 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Je sais que vous allez avoir la victoire en ayant la mentalité de Jésus-Christ. 아멘. 이 귀한 선물을 우리 또 소스텐 목사님께 전달하려고 합니다. Donc on va donner ce cadeau au pasteur Sosten. Don't move, Pastor. All the Korean team. 우리 팀 나오셔서 잠깐 나오셔서. Alors vous savez que c'est donc le dernier jour ici au milieu de nous. On voudrait en tout cas déjà merci pour ce beau cadeau. 오늘 마지막 날인데 일단 선물 너무 Alors ils ne 감사하고요. le disent pas, c'est un travail artisanal. 이게 지금 한국에서 되게 유명한 Bon, je le mettrai 분이 dans mon bureau, c'est 만드셨다고. uniquement pour moi. 네. Et alors, normalement, nous avons prévu une petite surprise. L'année dernière, on leur avait offert en votre nom un coffret, vous savez, on avait mis de côté. 작년에 우리가 선물로 향수를 줬는데요. On a prévu des petites choses, mais on voulait au moins symboliquement déjà offrir ça pour vous, pour que vous vous souveniez de nous. 근데 일단 그냥 의미 있는 그런 걸로 일단 이것을 선물로 해주실 건데. Alors, je vous explique. 근데 설명을 할 건데요. Je vous explique ce que c'est. 어떤 의미로 이 봉투를 주는지 설명할 건데요. C'est un petit. Vous savez qu'on colle dans les frigos, comment vous appelez ça?
Magnette. 자석. Un petit magnette, il y a mis en coréen. Priez pour la 그래서 France. 한국말로 오케이. 이렇게 써놨어요. Voilà. Donc comme ça, on est sûr. Ouais, je sais qu'ils se souviennent, ils nous oublient pas, mais voilà, qu'on est sûr, ils se souviendront bien de nous et continuera à prier parce qu'on a vraiment besoin de vos prières. 우리를 잊으실지 않을 거는 알겠는데, 근데 이 냉장고에다 붙여서 볼 때마다 우리 생각하고 기도해 줄 수 있게. Nous aussi, on priera pour vous. 우리도 기도할 거예요. En tout cas, on vous aime beaucoup et on apprécie pour la deuxième fois de plus de vous accueillir ici. 당신들 너무 사랑하고 이제 두 번째 작년에도 오셨고 요번에도 오신 거 너무 감사합니다. Voilà, merci. On peut se lever pour les applaudir pour tout le travail. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor. Ouais.